U današnjoj emisiji ću vam govoriti o ranim simptomima jedne od najopasnijih bolesti modernog čovjeka, koji se naziva rak debeloga crijeva. I zato molim jako dobro mi pratite emisiju do samoga kraja. Saznaćete prve rane simptome bolesti koji su ključni u krajnjem možda oporavku i liječenju od ovih teške oboljenja. Ovo je jedna jako ozbiljna bolest koja je u iznimnom porastu. Rak debelog crijeva u početnim, pa čak i u srednjim fazama jako slabo se pokazuje u simptomima. Zato je iznimno bitno primijetiti bilo koji simptom u ranoj fazi, jer to omogućuje puno veću šansu oporavka. Nažalost, kada se dobiju značajniji simptomi, situacija je često samo kritična. I to je ono što volim da shvatite svi moji dragi gledatelji koji me redovito pratite. Naravno da zdrav način života prevenira u najvećem broju slučajeva ove bolesti. Međutim, veliki broj osoba ni blizu ne radi zdrav način života i kad pređemo neke godine, 45, 50 pa nadalje, situacija za javljanje ovih bolesti se značajno pogoršava. Osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz tankog crijeva te izbacivanje toga sadržaja s pomoću snažnih pokreta. U to debelo crijevo iz sadržaja uzima i u organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline. Kako u debelo crijevo dospijevaju različite tvari iz hrane, od kojih su neke štetne, moguća su oštećenja same sluznice. I ono što mi danas znamo, specijalno kada konzumiramo jako lošu namirnicu, pa dugi vremenski period, velika koncentracija te jako loše hrane ostaje u našem probavnom sustavu jako dugo. Preneseno znači loša hrana, loša probava, potencijalno veći rizik od nastanka raka debeloga crijeva. Sjedilački način života, prehrana bogata mastima i mesom, te pretjerani unos alkohola usporavaju rad crijeva, pa se štetni sadržaj u njima zadržava i oštećuje sluznicu, koja se s vremenom sve teže obnavlja i štiti, pa se razvijaju različite bolesti, uključujući i tumore. Osim toga i nasljedni čimbenici mogu prouzročiti ovu bolest samog debeloga crijeva. Ono što mi danas znamo da svaka tumorska masa koja nastane u debelom crijevu ne mora iste sekunde značiti da je to maligna tvorba. Ponekad ima i dobročudni, tumori, ali nažalost u iznimno velikom porastu su ove zločudne tumorske mase debeloga crijeva. Najčešće su adenomi ili polipi te adenokarcinomi. Uklanjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi rasta osnovna je svrha liječenja i sprečavanja razvoja karcinoma. Polipi ili adenomi su tkivne izrasline koje rastu iz sluznice debelog crijeva prema unutrašnjoj strani, odnosno štupljini samog debeloga crijeva. I ono što mi danas znamo, ti polipi su kao male izrasline koje vama raste u debelom crijevu i oni mogu biti, od par milimetara, može biti čak nešto i više. Dakle, rekao sam, ključ je prepoznati kad su oni mali u početnim fazama, jer ako se u toj fazi riješe, šansa za teža oboljenja značajno se smanjuje. Ono što danas istraživanja pokazuju, rizik specijalno onih starijih osoba iznad 50 godina da dobiju rak debeloga crijeva je između 7 čak do 50%, što je jako bitna informacija. Ono što možemo reći, polipi su obično pojedinačni, a može ih biti i više. Premda se mogu naći u svim dijelovima debeloga crijeva, najčešće su smješteni u njegovom završnom dijelu. I ono što mi itekako moramo voditi računa, što ukazuje na to da osoba ima rak debeloga crijeva u onoj početnoj fazi. Prije svega, prvi jasni simptom raka debelog crijeva su problemi sa stolicom. Što se tiče probave hrane, moramo znati, nakon što pojedemo hranu, ona u probavi može ostati i do 5 dana. Ovisi o tome što smo pojeli. Prosječno hrana u probavnom sustavu ostaje između 1 i 4 dana, što to smatramo normalnom stolicom. Što je stolica i što je, ajmo tako reći, veća koncentracija stolice, ali obilnija, stolica, ona će puno lakše proći naravno kroz sami probavni sustav. I rekao sam, prvi od jasnijih simptoma biti će problemi sa samom stolicom. Što znači često ćete imati ili zatvor ili konstipaciju koja traje danima.
Upozoravаjući znakovi su količina stolice koju vi imate. Što je kasniji stadij raka debelog crijeva, veća je vjerojatnost da će bol i drugi simptomi postati očiti i ometati svakodnevni život. Osobe sa rakom debelog crijeva imaju male količine stolice na dnevnoj bazi. Dakle, jako male količinske stolice na dnevnoj bazi mogu ukazivati ovu tešku bolest i oboljenje. Dakle, osobe sa rakom debelog crijeva neće imati velike obilne stolice, nego će imati male količinski, dakle, ajmo tako reći, mala količina zapravo stolice će izlaziti svaki dan. Otprilike se računa, i to studije pokazuju, da nekakva količina stolice koju osoba sa rakom debelog crijeva ima na dnevnoj bazi najčešće bude oko 250 do 300 grama, što je iznimno malo. Kako ćete vi znati kako je vaša stolica po gramima manja ili veća? Jednostavno prije vršenja velike nužde stanite na vagu, izvagajte se, izvagajte poslije i to vam je nekakva jednostavna verzija da znate kakva je vaša stolica količinski jaka. Ovi se simptomi sa vremenom javljaju velikom broju osoba. Neki ljudi imaju zatvor praćen proljevom svaki drugi dan, pa su razlog za zabrinutost samo ako traju nekoliko tjedana i dulje. Dalje, tanka i duguljasta stolica može ukazivati na rak. Ono što je jako bitno za reći. Osim male količinske stolice, često osobe koje imaju rak debelog crijeva imaju tanku i dugačku stolicu. Kao nekakva olovka ili slično, može ukazivati i jedan su od simptoma raka debelog crijeva. Isto tako vodite računa bol u trbuhu, grčevi i nadutost. Apsolutno su simptomi ove vrste bolesti. Neki ljudi doživljavaju naizmjenične napade zatvora, a zatim proljev. Što se tiče situacije, pogoršava se osoba kada često dobivaju krv u stolici i nenamjerno mršavljenje. Učestalo noćno znojenje, kronični umor i slabost. Mučnina ili povraćanje promjene apetita. Nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija, sve može ukazivati da osobe imaju rak debelog crijeva. Kada se taj rak debelog crijeva, on čak može metastazirati, često to bude u samu jetru, pa onim još gorim fazama možete očekivati žutilo ili žuticu na koži i isto tako onim gorim i lošim fazama oboljenja. Osobe često imaju čak one bolove i nelagode u donjem dijelu leđa. Dakle, molim vas, moji dragi gledatelji, ovo lijepo shvatite, jer je ovo bolest od onih najgorih bolesti koji zadnjih 20-30 godina značajno raste. Ono što mi danas znamo, prije 20-30 godina rak debelog crijeva je možda bio na 20 do 30 mjestu učestalosti raka. Danas je on u velikom broju zemalja širom svijeta već postao rak broj 2, što je katastrofa, što zapravo govori koliko smo mi značajno promijenili naš način života na lošiji. Ono što možemo reći da čimbenici za rak debelog crijeva uključuju da ste stariji od 50 godina, apsolutno jedene izuzetno loše hrane, osobito bogate prerađenim mesom, poput konvencionalnog crvenog mesa, pržene hrane, hidrogeniziranih i transmasti, rafiniranih žitarica i druge vrste prerađene hrane. Naravno, pušenje, alkohol, prekomjerna tjelesna težina, druge vrste probavnih bolesti kao što su recimo Kronova bolest, nažalost i genetska predispozicija, sve može potencirati da nastaje ova izuzetno teška bolest i oboljenje. Dakle, moji dragi gledatelji, ovo lijepo shvatite kao nešto jako ozbiljno, primijetite, živite zdrav način života, a ako se ne daj Bože nešto već i događa, rane faze bolesti velikom broju osoba čak mogu spasiti život i što o tome vodimo naravno računa. Moja prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice.
Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu i tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem prvog mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.